Binaw, kabot mo. Wait lang. Ay, hindi mo. Sige, wait. Palapit na lang. Ay, shucks. The closer ka zero. Dalayo ka, dalayo. Naga. Sabi sensitive siya, no? Oo. Oo, tsakto lang. Progress report. All lockers are empty. For locker 1, open. Tapos, for example, another student mo open kang locker 2, open man si locker 2 and locker 1. Tapos nakabutang kang gamit si student 1 sang iya gamit sa locker 1, i-close yan na. I-close yan man. I-close man sang second student ang iya locker. Gamit mag-top 1. Pag open sang locker 1, pag open sang locker 2, close sang dua ka lockers. Try kang last 2, 3, and locker 4. Tapos i-close, nauna si student 4 mag-close ang iyang locker, na-close niya. Pero si locker 3, nagpo-iPad. Ha? Ay, open to. May story, nalaan ko mo. Okay na. Ay, tapos i-close na. Ito para sa inyo. Yun lang. Please place your bag. Ang ano yun? Ang Para sa pwede sa tama. Ari-ari. Pwede ako nga. Ultrasonic na lang test ah. Pero paano ta matest? Anong kalawag? Kalawag ang ano? Kaya na.